بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم قالت أنت سبحانه وتعالى أنك سلكلا صلى الله عليه وآله وسلم كلا من كده سابني مع النبي موت كمول بند فيلو كان انتورو كسام دها كان عن النورو على ما على كيسون على نيمو جد كلا عليه الصلاة والسلام أنا على الصائب لأن مومو بلته نوم كوني ما كده فجنن انتم من على بني بانكو كيتال ka tantan kala lumo la banke nyimal natina masailo la sayin kitol men yalon ko be denden soto nafilo la waranto tarawiho la munamu kuma kelem buru muti jeto in kammala ko to insha Allah taala adama don sitara loring dalilo ka be men kala alabatu ko to bari wala ma kan ko la jumere won ngala lumo la kuma kan fo ko suro nafilo nyindo ate manke nafil te men yalan ko to dandulale bala wala ma manke kontilori na bala bari ijma'u nata ko wala mulallumo la kambe nata ko isasi andino arkantan nin kilintile fanka dawla mo itasi menno jere so salje sawawnu sunkarole ban sunkarotana anem munamuna isa la kuma kan kototi amemu ta kilabul alayhi salatu wassalam qala la kilabu ka fallafa suto nafilo kan sunkaro ban sunkartana men siada arkantan nin kilin ko lallumol ko ولم ننكلا كنيامي عليه الصلاة والسلام كان سوتو بك نافلوتي وتمبوتو وإتماري كلا كنيامي عليه الصلاة والسلام نيكا كولا نياما من في سمانتي هذا يادن أركان تنينكلين بنين أترنو على كلا صلى الله عليه وسلم تكا كنيامي واتو لجامفو بير الرقون سجيرو لتبكا كيو كنيا نياما للمول كو يسيف اللفانو أركان تنينكلون ينكن بل حكي الإجماع فيها lonna alla kambe on nata wat ijma'u dum momo be karan ko nyun kunna abe o kalamte kama fo tartibul adilla wala sabu ibn qudama ijma'u nyin tamminde ala kitab wa sunna ni nata tartibul adilla wa mulon di fanna dolati salbul be ko nyin kala male na bondaji membe jambi wala mu fofatam fan sole be tarawihunin سورة نافلة تيمبا باري كمول موسافة كورو صلاة التراويح أني صلاة التهجد ففات ولا بينو تيمبا فنينو فنم بيني فانسون صلوات الصلولم با فكي نيالا بيلا مي فتبا شيخ أبا باطين رحمه الله تعالى الدرر السنية أيم فجيكو مول فنبا من كبوري نيو كان سكو سنكرون ينكونو سافو كولا مول كان نافلو منكي كافوكو صلاة التراويح ko ni sura nafilo bo nyoto ako mu kula timen yalon ko to mollel yo ke faye bara manke kome wo belorin seriyan kitile kan hani bari tarawih ba tahajjudo banda nafilo na be ka ke na ke suto le kono do ka fayne ko qiyamul layl wala musuro bato wala sabu nyin to nyin wona ta ke dalilo dolti molle suto nafilo nin tarawih bondi nyoto fodol ka bala nyina ka tandi ko to moma nyina fella fanola suta nafilo nyin ka menta mita arkan tannin kilinna ni e safo saldron suta sunkaro tiltal labon to ka jamol bunda soro nyin kanko ala kila ko alayhi salatu wassalam na isa ko ala kila bu ka fensal suto menta mita arkan tannin kilinna ni tarawih salim nyina tahajjudo sal tarawih on tahajjudo ke to bondi nyoto lalumol ko dalila man tara wala bari kebanyi yemfa ko bal huwa tafriqun ami wala mol men yalon ko de man sudero karan ko ro wallel yol bondi nyoto doron bara be musudo nafilol bari abbe musudo nafilol ta to mu walad lidhalika samahat alwalid الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى المحدث الفقيه إن الشيخ عبد المحسن العباد في مسجد النبوي إننا نين كالا وأنا حاضر ولله الحمد يا نين كاف الشيخ بن باز محدث ولا ما أتبع ففقيه ولا مرة أكو بل هو محدث فقيه بل هو محدث فقيه الشيخ بن باز رحمه الله تعالى عليه قوة من كفاية يوم كيرا قوة ما الله به علم ولا سبب كده بلا فات إننا مودو موي كأكو فينكنتي إلو فينكنتي لونانين مودو ني جربو دول جو والدال الدنيا جان يتكيت على لموني ما دولل الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في درر الكامنة يقول فجأة من يالون كورا كي جفر ورطة باك ولا نكم مول من جي كبولا لنا إلى قول لبان بكنا نينيا فرن أبدا
إلى كل لبان بكنا نينيا انظر الصعافقة وقطاع الطرق إلى كل لبان بلاك كنيام ابن الحافظ بن عساكر يمن فولك لبانجي وعادة الله في حتك أستار منتقصهم معلوم مول من يالون كوتو كي دادو لنا لكابول لكيننتو على دارنا كوم من ولا مكي كنسمبا والي ولن كموسي حكيلوتو لنا توبات شيخ بن باز رحمه الله تعالى أكو الصلاة في رمضان كلها تسمى قياما أكو صلو منك سنكرو ينكونو أبيمو قيام الليل أبيمو سورة نافلولت دليل ما يأتينا مولو كافو تراويح ورانتو قيام الليل ورانتو تهجدو ومن ينتدو وما تولد برابيمو سورة نافلولت أما تهجدو جوانا القرآن كون على من الليل فتهجد به نافلة يافا سورة ولمو إسي سورة نافلو ينك يلو عليه سبحانه وتعالى تراويح ينتو أن قيام الليل أبيمو سورة باتولت ومو تولت درا لكن أبيمو سورة نافلولت لو كركرة من ترى جي ولا سابو الشيخ أبا بطين ako modol yaje ko moluka nafilo men sali sunkaro tiltal laban safo kola tarawi honye nin yo nafilo nyimba suto laban dulato kana nafilo do sal kodanke kaje ko mu ta'qibole masalatu ta'qib fuqaha wal yata konna wala mu kenya nyadi wala mu safo kola mole nafilo sali ya pare nafilo la yana suto laban dula fana na nafil do ke kotanke womu kulati me alon ko to yawo konne womu kulati me alon ko to yawo konne ka fole ko ta'qib lakin lonnal ko wo koto muminati ye kenya men ko woto wala mu kenya nyaadi wala masalan al mamuni mole sali safo ko la tarawih sali suto nafilo nyingi ya sali fo pare adu ye safoni watiro fanan salige ye salo kumfa bare salo ka kumfa safoni watirol ilo kum farin kola ina wul suto kotanke kanafil do sen kan kotan kanafil do ke kotan gomu kulati me yalon ko lonnadu yawo konne yafa akewo nyinto ni akede salo nyin sahiyata lakin lonnal yawo kon banning atarano masalan suto folodla tale safo salale tarawih sali arkan tam masalan adwalaje ko to suto te moronto suto labandul bina wulle ko men sunkarotil te labam molu kam men kal bina wulle kotanke nali en nafilo kale na safoni watoro sal woto o temboto tanawta na mantara wala al-hafiz ibn rajab al-hanbali rahimahullahu ta'ala yofoko onte tanawta nati o beteyatale ayofa fi fath al-bari afane ki fath al-bari liman bukhari afane sharh hal barata tani manna timma lidhalika al-kawsaj muta nisakh ibn rahoya warando rahawayhi fulo besi sahiyale ako nim mole tarawi hosali nin almamu suto folodula akada ate ne naya sali suto labandula fana bi sharti nin atara nun imela saloti manni ni vitiro la suto folodula wala mi man safoni vitiro sali ma vitiro nyin sali baniya vitiro nyin sali suto folodula dorong otemoto ya koy mari nyolin ne yana wuli kana fil do ko kew data bari yo kon i mari nyolin oto masalan comme nim mol lafta safoni suto nafilo waranto sun karotil tallaba be nafilo la isi nafilo nyin keno la suto folodula bari kana salo kum fani witirol ni lafta wulla suto te mawranto suto la bandula to dorong isi nafilo do la fa kando isi menno jeto o kola yana safoni witiro nyin sal o kola yana safoni witiro nyin sal wa mancha kuti me yalon ko to ku kutala moti dino kon bar wa sabata kila fa ma alayhi salatu wassalam أثبت في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه ابن عباس كان إلى أبن ما يا ميمونة وقال لك لا يسافو ينسل ناتر كان ننسل على سافو سلكولا نافلو سلي ولا ما على سافو سلكولا كلا ناتل عليه الصلاة والسلام تفنى إلى إفيجي وقصور على كلا نرول صلى الله عليه وآله وسلم ناتر كان لول سلكولا أبقى إنان لله يندوك ناتر أركان كلين سلي أكتا أركان تنين kilinti ako kolala mu kila nata sino alayhi salatu wassalam ako fongala kila kirinti kawni moy oto kan nafilo ke suto folo dulato nima kum fayo bula suto la bandula ni bina wule lodo lafawo kan o mu kulondi net bar wo sabata kila fonla bulu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wo sabata kila fonla bulu sallallahu alayhi wa sallam wala sabanata musannaf ibn abi shayba
kabiri Anas ibn Malik ñinin ka wo keñala wala mo ka nafilo ke suuto kum folo o kola to yana atimmandi suuto labandula akoy ko kasi mantarol bawo mu kayra kuleti men jiki alabul subhanahu wa ta'ala dibe silari mantorol la wo kodo walanto ka ala tanka dani mantorola bari ni mome wulta kata salola sikata jabe la firin kayrol la be la firin ala tanka mantoro nyim fanan idan moluka nafilo nyim menke sunkaro tiltal laban waranto sunkaro safo ko la ka nafilo sali lo tan waranto sembo simenno je yanabula sunkaro suta laban fananto sunkaro tiltal laban suta laban fananna yana nafilo kejjeto omu kulati men yalon ko kasi mantara wala ala la kila tata alayhi salatu wassalam nin sunkaro tiltal laban sida ka duru koto baake abuka duru koto menke sunkaro tiltan folo amma kawol kuwol ke dalilo de katande ko to ala la kila buka fensare sunkaro kono waranto tana menta mida arkan tan nin kilinna lallumol ko wala nyindi ko nin kila ka ke nyame alayhi salatu wassalam ka wato beta o temmoto men fisare ya dan tan nin kilin banni te buka ke o nyama doran ibukake wo kenya nyama isi arakan la fanole isa talanole ite sembo nyinsi menno ite sembo si menno wala sabala kila alayhi salatu wasalam anata ahadithu do da ko naldo kilin tambita mol nyata si salo nyim fenda sa doman bari ke banning sa to ni hajiti olu bejele bani dam ma salte fa yesa alafa to mu fanka dawlat wo mu fanka dawlat ابن علي المديني كمن فلم إن باب الحديث إذا لم يجمع طرقه لم يتبين خطأه أحاديث من بندامنتو نيمي بيكا فنيوما يلون لكم لونجي دران فيتا كوبي كيتي لحديث كيرنا درانتو إبتو فيلولة دون مول بول ولا ساب مول من كان ينكم سيفال فمول إكا مول من فوندي كيرا كوتو على لجون كنا سياتا باك انت مالو نيوال نين على بنت بكلا نيادي سنكرو ميا لون كوتو سان كونو سينيا كيرنا مالم junbe kafarolu menu bejero nga kewla qissa nyum fole kama fi musnad imam ahmad kabiri benda jihadi kelodo do fara jihadi kelodo la kira sede furo do jihadi kelo ko lala mo nata fa sanji mume kabiri fara don to nyin do dunta nyato arjano nyin kon nyi memman fa jihadi kelodo la don jihadi kelodo manke kubat bar kabiri wa fala kila alayhi salatu akoy faman sunkaro sun nyin kew kola akola ban alay mbadi mum folo fara fonyin do men to da jawman sunkaro sun akomam faman nyin salkari nyin salkari wonyon kayra baka tawlo molu ka molu kola dindi wala ka foy ko do sunkaro kono oran sunkaro tan ala kila buka nafilo salmenta mi arkanta ni kilin ni safo sal doro ka jamul bunda sora hada fatwa o hadhihi fatwa jaira mol lelu kanyum fo mol men yalon ko to be jamfarin baka seren kidiyol fahamon Sheikh Salih Fawzan na ya kumo nyum foje amma la lumol men yalon ko ta sabatite kono ya kumo nyim fo yalo men kan misal Sheikh Nasir rahimahullahu ta'ala wala nyinde ko fo suda nafilo amu arkan kere linna balaban faman ke arkan kere ani ahadithul men nata karola do bato mina futalo kumol wal yalo ko nyine kan kabil haditho nyim man ya diamo dol soro je do nata serien kitiyo lo ko nyin kan lon na dun nimmo ko tan kenso nyimbuka kiliya yafa bari atala hadiso nyim faham nyato doron ay kitiyo lo wo ko nyin amma moli tara men yalan ko tulabul ilmi sigar yafa ibe suratin sari londo karan la mol bulu ka fo mole ko to ka arkantan nin kilin ka fella o kan sunkaro kono o mu ko kutolti kila mawka subhanallahi alazim hadi jur'a nyimu hanyi balati sari kitiyo la karol mol yasila alala yeso ila moyla lonnal masailul men yalan ko hukiya al ijma'u fiha la lumole kambe o kankula jeto bi ka moja walla aka balala tamalam fo ma'na al ijma' fo mol mawla lomba ni ko hadi al masala hukiya al ijma' fiha fo mol malo mun fam ijma'u tiba hada yukhalifuna al ijma' oranto fo martaba be fanambulle me fotata yinto ni mukhalafaka ijma'u la yu'tadu qawluhu mol kaso ila kuma kawla ba malo nasallallahu alaihi wasallam oto tarawih nyinto Musa salno la sunkaro kono sako sunkaro tiltal laban yajel ali arkan tanser waranta albiri sosi mennoto na nin suto laban faransita waranto dundun kuma wato siwul no wato men na alhalol kan amari alyawli alyanna filo nyin bar wa mu kulatu Umar radiyallahu anhu wa tarra arkam wonin saba jamano le ka nafilo men sale arkam wonin saba ko le sal faradan comme fok nin ko fon kila man akya danta tanin kilin lakin Umar radiyallahu anhu arkam wonin saba a jamano le tarre ko le sal
على الكلا يا كويني صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وابي داود من حديث العرباد بن السارية رضي الله عنه على الكلا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ علينا سنة يمدانين كلفة بانا نول السنة ناف يافا فرضا كفاو كلا ما عليه الصلاة والسلام لكن عمر ياكر رضي الله عنه نو ياكر في لكن السنة نسأل الله العافية والسلام برا الكلا صلى الله عليه وسلم ما يمولو سوسن دباكي sura nafilo nyinka bara man konti kere kere linka na isa fon la fako radiyallahu anhu alal kilabu ka fella fa sura nafilo kan ya fa aman ke ko kila sallallahu alaihi wasallam ko men lonnar kam fa man ke kila la bato be ka kala no mo kirina la dinkirat yaje asi arkan do sal no la na isa atakaje men wala arkan tan nin kilin do saje no do la mente woti wala sabu ngal lonnal lo ko mo nyen tamminda ko me alan ko to kila sasa ka kala bungol lel kono mol buka yinka baake wolma nala dimba yali yofo otemboro lonnal kaje ko do ni wo man soro sila dola naman cewde ka murala dimba la ko mol ka won bannin kule men ka ke banta anen saibol ka mabe dinkiral mendo nin atara non do o ko nyim fintita o karole ka saibol la ko mol tammindi woto ni atara non do imen kumolo sono nyoka yo alayhi sallam ay nafilo men kala masjido nyin kono saibe jamale ma beta fewo dinkirat tili saba donnal ko barwo tili sabula man arkan kere kere lin sali ka foko da be dandi nyinal badi tili folo to kabira salta itata la fo suto talantemo tili fola nya itata la fo itambita talantemo tili saba nya itata la fo dundon ko mo yafa donnal ko man kere arkan kere kere lin sali wo dinkirat oto katandi ko to man ke kutumi alon ko to abe kere kere lin arkan tan nin kilinaka لو سلمنا جدلا قابل أورين أركان تانين كلنا كباري ناعسة والفرد الله عنها لكن عمر ترى أركان موان سبع يقول سلا جمانو يقول سلي الجمانون ينمو برد بالت ينمو فو بالتي مو ترى جد والله المستعان بيرن سونكر فو سونكري أيا فم فوندين ينبراج بال بنا دانتا يناتها فم فوندلا بكا سلي والحمد لله لكن كمولو فوندلا يافا كمولو فوندلا وكون يندو نونيو ورثة نسأل الله العافية والسلام اللجنة الدائمة بلاد الحرمين حرسها الله إلى اللالو مولو إلى ولم إلى اللالو مبالو كجابرو المنك سريا كيتو لكافاكو فتاوى اللجنة الدائمة إنين كارو ناتجر فو موسى فلفانو أركانتا ننكرين كان نبان سورة نافلون يمن جاب ولم ينتقل لا باس يزاد أو يزيد في عدد الركعات في العشر الأواخر نعم كسي وكسي من ترجي كفلفا أركانتا ننكرين كان سورة نافلون نعم كسي وكسي من ترجي ولا باس أن يزيد في عدد الركعات في العشر الأواخر عن عددها في العشرين الأول نعم اسف اللفان وكان تنوتنا لمن ترجي ويقسمها إلى قسمين قسما يصليه في أول الليل أركان موان يا أركان تنفلو سلي سورة فلو دولا يافا ويخففه يا فيندي يافا على أنه تراويح يا جكرو فيندي باري تراويح كرو مندي عمر جمانو لك نافلو سلي ye fonyondi tarawiho ko min wala mo ke fonyondi ni arkan nani sali ye fonyondi orando sunkaro tilta laban ni tilta arkan tam foro sali i mari nyol ye fonyondi to si konto nyo tarawiho ko men ti arabu kan wala mo ka arkan dolu sali ye munyanding yafa akoy yana do faransali yusalli fi akhir al-layl wa yutilu ala annahu tahajjud yarkan tam folo sali ye fonyondi sudo laban la yarkan tan do faransali ye safoni witro lawo kan iko ko nyi mukulati men yalon ko ala kila alayhi salatu wassalam wa mukulun dinnati abulu faqad kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yajtahidu fi al-ashr al-awakhir shamma yajtahidu fi ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghayriha ala kila tata alayhi salatu wassalam akadur ko to ke bak sunkaro tilta laba abuka men ke tilta folot wa kana idha dakhalat al-awakhir shammara wa shadda al-mi'zara wa ahya layla suto laba nasi sunkaro kono dorang wala ma siddur ko to baake sala dimbalu kuni comme o fananata no nyamento sala bato nya siddur ko to je baake to amma kany masala ngi niajen kanyin dula to bambandi ten wallahu a'lam fotil tallamo bina molla nyin karol jelabe siala karol yafa pour nyin kamala kallonna la kuma celemburun ko endi molma nin kamala janni modol bide taswis la tina kuma fole me alon ka betar la lorin dalila kan
imari salon koto kasi wo kasi mantara wo kuwoñinna wala sabu keɓañin ko yemmen ke fatwade ko فالذي يقول لا يزيد في آخر الشهر عما كان يصليه في أول الشهر مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومخالف لما كان عليه السلف الصالح من طول القيام في آخر الشهر في آخر الليل فالواجب اتباع سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين كمول من يالون كده كافو موتل فارو كلا سنكرو تلتل لبان نافلو تتفل فالجي يا فامل ko mu kilala hadiyo nyi wali yolete ko manke kuwo mantaro nyama feren abadan ko mantaro nyama feren abadan bar wallal fo kila wali alayhi salatu wasalam ya saibol wali ya lallumol wali men yalon ko do itambita wo kuwo nyinto bar kila e mol susundu wo kuwo nyin kanne saibol fan ya kira kede jamano lale ko mol ye hakilotu mol men ka shubaholu fay molu kan wala mu ku ñaamiron fe ko be seren kidi fa salla je ko lelu kala muta jedo asatere mantara lori mbulu kawo koñi nasallallahu alaihi wasallam do ba to ñi masala ñi malon nalla ku mo ñi mem fo ji asike mo wasalat akene lafa bay je fananto insha Allah taala tarawi wala tara wala mo ala sifa ansafo atambida bulolu menna anin saibol men tarre kamolu salini ke sale control menna ni wolu tanalu insha Allah taala to ni wato be je mosul fan lakin ngani memfo wo muje kanyan ku balet sura salo nyim fo jaato atakeke ke nyanya dile nya waranto ala al halol ibn umar radiyallahu anhu ako cewdo le ala kila nyini ga sallallahu alaihi wa sallam sura nafilola ala kila ka ko sura nafilo mun lo fula let inada fa ibn umar lo fula masna wala ko to mun ako wala mu arkam fula إماري السلام عليكم حديثه إن في صحيح مسلم أركم فلا إماري السلام عليكم الحافظ ابن عبد البر أبو عمر المالكي رحمه الله تعالى أي دليل دول فو كوين يندوكو لنا لواليتا تلبولا سالو ولم نافل منك تلبولا بكلا كينيا نيادي نياما أكو كبيري واليتا ولا دليلو ناركو سورو نافلو مو أركم فلا لت ako to wali temmen na tilibulo to saybo murondila suro tanyi neka bima na tilibula nafilol fana nyanda kala arkam fula let li hada talibo nyanda ka lonna lakum wonyim fahamu babat in internet fankol ñun manke karant ñun dum manke londi ku telefon feren abada la budda talbi ilm yarji ila ummahatil kutub kamru lonna la kitabol ka yason kiskisirol ka lela bahsolo ni internet ko ni facebook ni whatsapp ko ka بل يكون عندك الأصول أمهات الكتب كالمرولك نعم woto a famta ñin ko ñin to ko lalumol le ñin ko ko ijmawo ñin ketale ñin kan ko sura nafilo mu arkam fula lat al imam tirmidhi wo ko ñin fa ko wala amalu ala hadha inda ahli al ilmi anna salata al-layl mathna jami tirmidhi na'am akoto lonnal la kambe lo tan yin kanne ko suto nafilo mu arkam fula suto nafilo mu arkam fula wala ni arkam fula sallallahu alaihi wa arkam fula sallallahu alaihi الحافظ ابن قدامة الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى الحنبلي رحمه الله على كتاب بامعنه كافاكو المغني أكو تطوع الليل فلا يجوز إلا مثنى هذا قول أكثر أهل العلم أو قول أكثر أهل العلم أكو سورة نافلة دي أركم فلا لم أتدالا كابوندي وتو كاكي كينيا دو نيام أكو لم لالو مولو فيمبالا كما كون ولم لالو مولو فيمبالا كما كون إمام أحمد رحمه الله تعالى يانين كا مومن بسورة نافلة عند لو فلا رسالة سا ولتا تارا سبان يوانين كمانا تراوي هدو مثلا فما ربلو نانو بلا لا نيو كامبا كومن سلفنا مثلا ني مو نيندا سيلار كام فلان نياو نا نينا تارا سبان يوان كمانانتو akanano bele la nyoka fo nafilo fanando sura nafilo to na nyina tabita nano bele kambala nambang yajele ay na tehiya ba famari nyanta kelen nyadin kabiri anyinin ka o ko nyina ka mari nyanta murla anyanta murla na wulta sabanyando rong ika subhanallah je ko don tata sabanyolo kamanan rong anyanta murla nan ne hanna e karonyin kumas anan kuma nyina da fil furu' ya fam
وكذلك الشيخ بن باز رحمه الله تعالى كبير أنينك ولا مال الفرو لابن المفلح الشيخ بن باز فنان كبير أنينك ولا مال جابر ينتجر ولا مال جابر ينتجر ولا ملالمول فمبالا سوان دفعون ولا ملالمول فمبالا سوان دفعون نعم كايتاني كورو نمو بنافل سالولا سورة نافلور عند سيلا لو فلا نيوتا نينتا تارا سبا نيو كامنانتو حنا يكران كوماسي anyanta murla nan hanna ya karan kuma si anyanta murla nan bar dole aje ko na tendenta o nyama doron ala salawta sahyala wo konyin kan ala salawta sahyala wo konyin kan ala salawta sahyala wo konyin kan dol ka be sahyala lakin yo kon amariyen na wala sabu az-zarkishi rahimahullahu ta'ala ko wal mashhur جواز ذلك مع الكراهه اختاره القاضي وابو الخطاب وابو البركات الزركشي رحمه الله تعالى ko mel lan cermata de lonnal yo konne nafil saloto ka arkan saba la nyo kan na wala ni nyina ta doron to yesabo saba nyawna ta nin nani njaw na man ke farro data masalan salfana orando safo lakin nafiloto da ko mel lan cermata yo konne bar nin atara nun to amari wo kitabul doron to tenten da ya nano la nyo kan hala salon ni sahata lakin ye wo kon yo kon idan men yalon ko to musura nafilo la kenyati wala arkam fula ikali bo nyoto nin salamu alaykum la kola yena witiro nin sali wala sab shaykh bin baz rahimahullah ta'ala ko la yajuzu an yusalli arba'an jami'an bal sunnatu wal wajib ay yusalli ithnatayn liqawli sallallahu alayhi wasallam salatu al-layli mathna wa hadha khabarun ma'nahu al-amr na'am shaykh bin baz rahimahullah ta'ala ko mem musarin kiti wala musura nafilo da arkam fula la nam ata dala moy kar kan nano be sali nyo kan komen do salfana ka kenya waranto safo yar kan nano be sali nyo ka yete yar kan nan jawn suto nafilo to la kawta dal bara ko sunna wal wajib wala muimari arkam fula yo sali nam bara sidano la witiro de yar kan lulu sali wala sa ko walau awtara bi 5 jami'an aw bi 3 jami'an fi jilsatin wahida fala bas nam bara witiro nak wakasal no nyamal witiro wala mu kalor lor control men buka talano sabatem fulatem arkan ciling arkan saba arkan lulu arkan worawla arkan konon mo ka witiro salno wo kenya ni nyama imma witiro lo kiling waranto lo saba wala sabo mum mo be cew lo saba nyawde ka siwol waranto lo lulu nyawto waranto lo worawla nyawto waranto lo kononto nyawto witiro ka salno wo kenya ni nyama le lakin amma safo nyindo sura nafilo ibukar kan nani sali yesi nani njan waranto alka woro yesi woro njan waranto arkan sey yesi saban njan sey njan la ibuko wala sabu ke bani ko lakin la yusalli arba'an jami'an aw sittan jami'an aw thamanin jami'an لان هذا لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم لانه خلاف الامر في قوله صلاه الليل مثنى ako barka arkan nani sali yesi nani njan do nafil salo waranto arka woro waranto sey ako manke kuti me alon ko to sabata kila bari wamu kila la koni wali olet wana dalika laysa sunna wana fil nyanyi manke kuti men sabata kila bar amma ni witro le mufala ba sa fi shay min dalik mosi witro salno wo kenya nyi nyamal mosi witro sali wo kenya nyi nyamal oto men yalon ko to telemu dalina ko to telemu kila la hadiyatu alayhi salatu wassalam wala mu sura nafilo arkam fula ye italani assalamu alaikum bal witro ni so keno arkan saba arkan lulu arka orawla arkan konondo kolbe suruntu nyo bala kawrbe suruntu nyo bala watini molu fanan isuwo fanan ko ni molu sa kenya ni lom fanan lakin ni be witro salla manke ko re kar kam fula sale tahiyya yata kilin kamana la ka sale ko fitro ka kenyame la won bari buka si saban fula nyato e ka sabo bele kafu nyoka ka sabo bele kafu nyoka wala sabu ye lalumo do nyinin karo mol men yalan ko re kar kan nani sali waranto arkan se kebe suruntu nyonyim bala fo kenya nyimbe nyadil نعم فوق يعني بنيادي عن بعض الأئمة في صلاة التراويح أو سئل رحمه الله بمعنى الشيخ بن باز عن بعض الأئمة في صلاة التراويح يجمعون الربع أو 4 ركعات أو يجمعون 4 ركعات أو أكثر في تسليمة واحدة دون جلوس بعد الركعتين نعم ويدعون بأن ذلك من السنة فهل لهذا العمل
أصل في شرعنا المطهر أكو مودول من يالون كو تراويح هو كاركان ناني بيسالين وران توتو من سياتا وتي غاري كاكت السلام عليكم كيرنتي يا فاملي ibuka sije da foila arkal laban le ka arkan fula fulo min tuje fo lo mu ko sabatirin natiga ke banye men jaw ko hadha al amal ghayr mashru' bal makruh wante ko to me yalon ko to sariyan kumati de bari wo kontal aw muharram عند اكثر اهل العلم ko lalumol femba yaje ko haram tale man da fanan kila lakum ko alayhi salatu wasalam li qawlihi salatu al-layli masna masna salatu al-layli masna masna sura nafilo arkam fula wala hadha wa fana mol kanyin karo ke je bakil waranto mol ka sal nyani as-sunna wala sura nafilo arkam fula as-sunna sura nafilo wala me mariya ke arkam fula inshallah taala ni wato be jembe diamla masala dole men ni masala be nyo bala wala mo kadin kiramute faye jamo nyon kono ranto kela baso fene jamo nyon kono possible do mo resino la je naman ketedi wala kitiyol be nyaadi le bari o fanan ni masala nyo soro fenna ado ba to inshallah taala ni wato be je mo silal mulla bankewlo fo dinkiran bala danna subhanahu wa taala asim fahamundi kila la sunno la fahmi asahari wala سنجرني توني على ينفنا جنوب ولا ينفنا ولولا فلول يا من يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد